Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala ibadihi bil-qur'an. Sallallahu wa sallam sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi zahara bihi al-muqarrad wa ala alihi wa sahbihi darul manaqib al-manaqib an-nayr wa ala al-mu'minin ala al-qur'an lahum bi ihsan ma dabatul qur'an amma ba'du wal muhtaramin para ulama saudara muslimin wal mujahidin para tokoh masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
salawat kepada salam terakhir, salawat kepada salam tetap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keberadaan tetap mendapat wujud al-anbiya wal mursalin wal yaqdah paparangipun dari paparan satraja beliau curahan pengalengan para nabi, para rasul lewat pengajian kedinto dan berwasilah berhubungan kepada jaluran-jaluran untuk menempuh kedinto jalan-jalan para ulama, para salaf dan saleh, para ulama, para tabi'in, tabi'in, jalan para sahabat sampai ke akhir riban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para yang ada pengakiban kalian permohonan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, semoga kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk cita-cita sebagus harapan juga permohonan Allah Subhanahu wa taala untuk para tua, buyut-buyut kita sampun pada alam kubur, semoga berkah kuliah rahmat laban sebab permohonan kita bersama sehingga bisa mendengarkan beliau dan menikmatkan beliau dekat antara untuk doa untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian dokter dan cabut untuk langsungkan pada tawassulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurabatihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina al-fatihil
والإمام الحنبلي والإمام المالك المدني والعبد وشيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا بهشيم الشريف شرك الله اسمه شرك الله اسمه شيخنا يا وفاة شيخنا شيخ عبد المجيد رشد الشيخ رشد البدر رشد الشيخ وشيخنا شيخ الاسود البنكلاني وشيخنا وشيخنا بابن وشيخنا ولي الله شيخنا ولي الله المشرق والمغرب رضي الله شيخنا بأنه شيخنا وشيخنا رضي الله عنهم عن سائر السادة صوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله يحمينا بهم أيديهم ويمدنا بمددهم ويرفعنا ببركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus lagi kesatuan jabatan إن الله يشاء من الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus lagi dengan setia ajaran-ajaran bagus maka makbul Allah Subhanahu wa taala birul tapi hajatnya Rabbi yasir wa la tusir inna ma li kulli imrin an-nurul bahari al-qurtu al-limana al-khair al-barik النبيين والمرسلين يا كافي شهد العافية والسلام الوجود الأيد لقد رأى الكفور صلاة
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خير وأعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم 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 أستغفر الله إن الله غفور حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت
نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمحارب وتنفرج بالقرآن وتقوى به النبائس وتنهر بالروح وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ونفس وفي كل معلوم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah, fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha', wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ذنوبنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك
Subhanallah
subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bi barakatil Fatihah. Dok. Alhamdulillahirabbil Sa
panas, kentak, kentak, macam panas. Kemam ya. Gaji tak nanam enggak? Tak nanam jagung. Macam jagung man.
anu musim nyingkal ya nyingkal ya punten biasanya cekung nih gini musim cekung anu badan anu orang nanam cekungnya istirahat tenggelam oke sambil rukuk ya sambil jalan masih ada alhamdulillah mungkin tambahan jemaah dari awan-awan mungkin orang sempurna kaiki nikah fokus sarang alimna tentang kena pertimawan anak-anak Adria nikah orang rentuan Adria nih Adria sabarnya manusia sahlon ki orang solong sakone Rabia on nikah mulai kecapok perjalanan pertama bangku kenapa saya ini Malaysia lebih dari Malaysia di mulai kecapok susah pertama bersolokan di misalnya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nasihat wa sila bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yun wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi warzuqni fahman a'lam bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa ahdini minal dhulmatil wahmi wa aftahli abwaaba rahmatika wa anshur 'alayya min hasaini ilmika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min ghibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Dan kaulah pengajian saya kemarin kata doa dalam setelah melaksanakan salat hajat. Salat hajat kalindo aku kenapa tujuan kepada hajat atau cita-cita kita kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cita-cita aku gampang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala, mendapat jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan selurus sekajalan saja para orang-orang Allah Subhanahu wa taala, atau jalan orang-orang sesoleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang seampun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat dosa-dosa bagi kejunan Allah Subhanahu wa taala sekoja alam akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kelanjutan dari pengajian kemarin yaitu doa salat hajat kita betul-betul Allah, kerana betul-betul melalui kalaban betul-betul lagi agar berajudan saja supaya kita bisa tambah linto kekhusyukan, tambah keyakinan punapa sebaca muku atur-atur dari Allah Subhanahu wa taala. Di barajunan saja adalah kalinto atur-atur dari Allah Subhanahu wa taala kangku punapa kalinto pertama kalinto kangku pangangkep abad kalinto sebagai manusia ciptaan Allah, kangku ngangkep dan kesengara takdir sehingga kita. Jadi orang makin rajin atuh dekat Allah, tormator dekat Allah siang kalaban malam, maka orang tadi tambah semangat dekat Allah Subhanahu wa taala. Tiba banyak tormator dekat Allah Subhanahu wa taala, banyak doa dekat Allah Subhanahu wa taala napa sekali mungku yang kita masing-masing, yaitu bersama pasukan-pasukan dekat jalan-jalan guru Allah Subhanahu wa taala berdoa disinggalna punapa sedaya kasukane oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nama doa kalinto kelanjutanipun bismillahirrahmanirrahim. Wala masjida liman asqaita, bertada sebisa mus'idah semontong liman dan kesetong koreng asqaita semacilaka ajunan. Tiada sebisa montong dan kesetong koreng semacilaka, yaitu ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'izza liman adlalta, bertada juga sebisa mu'izzah, sebisa mamulja liman dan kesetong orang adlalta semaina dekat orang kebalikan. Dibandingkan orang yang itu ampun dikasukani Allah Subhanahu wa taala, kalau dikasukan keputusan paparing keputusan, maka seorang orang sebisa nyeka atau macam dengan orang kebalikan. Jika atas Masya Allah segala sesuatu kehendak pun Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga ada sebisa
mamulja deuk setong orang atau mahina deuk setong orang panika mun tak saking menapa gadinto masyaallah segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ti panjenengan gadinto emberek petotu kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang bisa magagal kata kereta, kanca, anak. Mun hampean tujuan yang bagus dari ide yang bagusan Allah, ada yang bisa nyekek aku hampean dikata teori bagus gitu. Sebelaka mun sampean nalika cemil lah tak bagus lah tak terus yang bagus panika tak saja dengan kebagusan, maka ada orang yang bisa nutuaki mabagusan oleh kebalikan yang berkaitan dengan wala musida liman asqaita bertada sebisa ma untung liman dengan setoleh asqaita se majelaka dengan kebalikan wala muizza liman adlalta bertada sebisa mamulja dengan orang kebalikan adlalta semaina liman dengan setoleh orang kebalikan ya. Jadi semuanya karindo masya Allah segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala la yasukul Allah ada sebisa karindo la yasukul ada yang bisa ngadel dekat orang kebanika hayrul Allah dekat kefokusan orang kebanika illallah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ngalangi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suhaya. Bukan sebalika ada orang banika bisa banika sing ngalangi la yasrifu suhaya. Banika mun orang banika ced lakari baju Allah Subhanahu wa taala innallaha terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Terusanipun wala mudilla man anzalta wala mudilla liman anzalta bentada sebisa maina mudilla liman daga setong orang anzalta sebelum jalan tidak ada sebisa mainak dan kesetong orang mereka yurin dan orang mereka akun untuk agar ekonomi kedepan Allah Subhanahu wa taala wala rafi'a liman khadadta bentada suka rafi'a si bisa matingki liman dan kesetong orang khadadta sema mabah ajunan dijukan orang mereka yang ka'ah makamna oleh Allah Subhanahu wa taala atas karena pengabdianlah dari Allah Subhanahu wa taala karena tunduk patona dari Allah Subhanahu wa taala maka ada orang sebisa martak dengan orang bani ada orang sebisa martak dengan orang bani timun orang bani kepada tiada dengan Allah ibarat ulama wal auliya pembesarnya wali makam setinggi sisi Allah bang teti ulama besar ada yang bisa rantau ya mereka setuju innallah kasuganipun Allah Subhanahu wa taala juga orang banyak mun juga ibra la hafidh oleh Allah Subhanahu wa taala bertanda sebisa mamabeh mereka orang banyak pakun orang banyak rafaqta yang kaban Allah Subhanahu wa taala derajat sebenteng pada ngakeli dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kullu darajatin mimma fa'il tiap-tiap derajat manusia tinggi maka manusia paling tinggi di sisi Allah kemudian manusia paling tinggi di
di sisi Allah nika kullu semua panika mimma fa'alu dari kenapa saya lakoni kalaban orang kepanika. Jadi panjenengan mun terus mangangka atah tanah di sisi Allah, kedudukan semuanya di sisi Allah, kita banyak sampai ngalakoni kebagusan mungku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan tinggi tibi pun. Makam banika tinggi, kedudukan banika di sisi Allah tinggi di, benih kedudukan di sisi manusia, tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Ya. Napa boleh panjenengan nika mampu melaksanakan babakon pun Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalau nukil dari sumber ayat dan Allah Subhanahu wa ta'ala nika dalam satu ayat panika ada 5 komponen makanya 5 kadinto 5 perkara menjadi ya Allah dalam Al-Qur'an as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Tiga satu ayat dari kalimat perkara ini. As-sabirina orang-orang si sabar. Masuk aki karombongan nak orang-orang si sabar kan. Kadin tu sabar bola tahunya maksudnya kadin tu sabar dari segala hal. Saya dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kadin tu sabar dalam ngalako kadin tu hukum hakam pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ngalako ibadah, sabar ngalako tahajud malam tekan sore, sabar ke pengajian meskilah panika dalam memakai waktu 1 jam 2 jam nang pengajian. Sabar dari segala hal babakonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika as-sabirin, orang-orang si sabar. Sabar dalam menegakkan kebenaran, kebaikan. Bani sabar panika. Sehingga panika kadang ustaz panika banyak kalero kadang. Sabar jauh nyunyi. Kanjeng Nabi panika sabar. Pamama atau nyunyi panika lecek panika. Tolos panika mun pas tak apa tak orang gadinto tak nyeke dengan perbuatan saya tak bagus panika tolos manusia gadinto ada manusia tepat. Karena bela sabar maksud berbicara nikah sabar teka amang loh panika teka iancam bengoreng panika dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar ngabel sepak nikah mencegah sebat itu nikah nyorokan bener mencegah sebat itu. Ada nama ken itu tragedi nikah penggalian migas. Kadinto bani sabar tahunnya unyi. Istilah bumi kadinto bakal wara bani sabar tahunnya unyi. Harus kita kewajiban menikah tanpa mencegah kemungkaran seakan menjadi fasadat alaiha. Akan menjadi kerusakan dekat bumi kan itu. Tak boleh sabar, kudu bentar. Nega kudu ada kudu nolak maksudnya. Nega saya bukan sabar teka dihujat kalaban kan itu orang-orang yang tidak sehaluan. Nega saya maksud sabar dalam menegakkan kebenaran. Tolos menadap para pahlawan maka sabar tapi tahunnya ini akhirnya perangnya masa peperangan lambak panika para ulama kan boleh mati gugur panika Syekh Abdul Samad Al Palembani panika ikentong panika mati syahid ikentong kita nama sabar waktu menghadapi perang Badrin
kejadian perang Badrin, fatani berkecamuk pada ketika itu. Yang satu gandeng berulama fatani Thailand yang mana Syedabut Al-Fatani. Kalau di kitab Jawhar Tauhid dari kitab Panega tentang Jawhar Tauhid. Tolos Panega mon saya sabar kan itu yang maksud Panega jangan salah artikan sabar dalam menegakkan Kak Dinto membela kebenaran. Karena membela kebenaran Kak Dinto mau ukurannya barang Malaysia. Ukuran mati, ukuran maut. Ada pahlawan perjuangan tolos. Di saatnya kita Kak Dinto tidak menghadapi Panika kita orang berpikir babanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di saatnya Panika kita harus bangkit. Tuh orang bangkit. Bahkan itikal mikir saya di dalam kamar Kak Dinto. Misalnya di kiri kamar panjenengan. Itikal suluk sampai suluk Kak Dinto sebuah ruangan keangku uslah. Panika uslah Kak Dinto menyepi menghadapkan rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika uslah namanya atau suluk. Bakla terus suluk. Uning-uning pas pada serangan, pada peperangan, bak sampai nang dalam kamar asuluk, atikir. Saatnya harus bangkit, berperang menegakkan kebenaran. Ini saya maksud sabar menghadapi walaupun menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun menghadapi peperangan. Ini sabar tekaa yang musuh dalam menghadapi kemungkaran dalam peperangan. As-sabirin, sabar. Termasuk lagi rombongan orang-orang sabar. Yang keduanya pun Allah di dalam ayat panika as-shadiqina. Orang-orang sebenar. Orang-orang cek. Sesiddiqin, orang-orang sebenar. Benar barang maksud benar dalam melaksanakan hukum-hukum paparan Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, tak boleh selingkuh dalam hukum. Karena hukum Kak Dinto para ajunan panika beda ringan, beda berat, beda tengah berat, beda sangat berat. Beda nyaman, beda pahit. Hukum Kak Dinto tak kapina nyaman. Di dalam Al-Quran panika tak kapina nyaman. Termasuk di antara napai panjenengan suruh impak kaki bagian rajukena ke jalan Allah ni kan abang berat ni kan. Tapi hukum papakunipun Allah Subhanahu wa taala cuma jangan salah gunakan. Pas ustad na toko atau kiai na toko nyaipun Ki Maimun Suber, Kak Dinto Ki Maimun Suber, seorang ulama besar di Indonesia Kak Dinto, sedang beliau di Mekah. Jadi mubalik Kak Dinto kotundi usaha teka adik sakone. Nih kotundi usaha. Teka adik sakone kotundi usaha. Nih kan makanya Habib Bakar, Habib Salim ni kan usaha jual kalampi, kain-kain, minyak wangi bangsa badan. Kotundi usaha. Cuma jangan cek tepatnya di masyarakat ngalelo. Bakulan Habib panika anu arkeuna 50.000 taber 40.000. Malahna lebih imun ke Habib. Mun ustad adagang atau kiai lebih mun haeket tambah bagus lebih haeket lemah. Jembak ustad adagang atau kiai pabang protak. Ketengki. Pas lagi aja lamun tak ibu anaber.
Jangan warga nampak bolo ibu, itabar ke ibu kan balang nih kan. Ndak tak montongan, ndak tak mikir ke Ustaz. Ke kiai lah, kan itu atau ke Habib saya tegak kan itu. Jadi terlalu, pantes saya. Nih kan beda panika, beda. Penyakit panika baru ni. Lagi Ustaz yang ucap cerai, ndak tak marah panika cerai. Bab tegang panika tetap ada ke mun mbak bolo jak jual telo bolo macam hancur bangkrut tak bunuh diri lagi. Engki napa punten? Amben si bagus serna ka Ustaz ka dinto mak lebih ila Ustaz anu mbak bolo lemak tika bentuk perjuangan. Bentuk keuntungan naus karena hasilnya berpikir lagi bekal eka angguak kebagusan. Paling tidak eka biayana Ustaz semoro kak dinto kayak gini. Eka beli pulsa na musalla. Aing kak dinto misalnya eka beli aing itu enoman pancenengan misalnya mundi gembir. Ini nama benar. Jadi jak sari sabab tibi. Asari sabab tibi. Akhirnya biasa rajin asalat berjamaah atau pengajian mundur gara-gara tak buat nabar arkena tak oleh jaga be sabab tire. Nika kebe penyakit tire nya mana. Nika jorong tak dinta ambek ka mampuret kan dinta. Perhatian warning panika. Pak laki imam masjidna ada ke nika pas etabar hebenian. Nah, nika nya mana aracone deka para orang-orang penegak agama atau tokoh masyarakat. Bentong mana? Bagus panika bentong. Dapat Allah Al-Quran bayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bento malah tak mikir abekna malah tokoh masyarakat panika bento. Bento pamikiran, bento kelakuan, bento mundi kelebihan bento. Karena panika enggak akan kebaikan. Kebetulan dakwah fisabilillah rolling nas yang malam panika dalam keadaan kebaikan. Mau ngerti as-sabirina was-sabirin. Orang-orang yang benar dalam alaksanaki hukum Allah Taala panika baik kalaban manis. Karena hukum itu baru siapa baru tingkatan korban nyabe seperti orang yang gugur syahid, para pahlawan, siapa perang mati. Nikah korbannya apa? Bakal mati demi hukumna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya ngocak orang mati syahid, gugur perang. Ini kan yang mana mati syahid. Ini kau Quran sebenar. Hukum sebenar. Mun panjenengan guru, mun pada perang, karena takut iman kenyaba, takut mati. Tapi kalau bapak kon, bahkan di Kulal As'ad, waktu kekangian, kula ajunan aku di daerah ini, daerah Manjambora. Kula nyuwun mati syahid, aku 10 tahun jadi beliau. Kak kula begini, saya kekangian kemarin di daerah Manjambora. 10 tahun adua mati syahid, tak mati sampai mati. Dari apa nih kak? Sampai tantangan yang berat, mau korban nyawa, mau mati syahid, hampir doa. Jika lain tingkatan iman lah, lain kula bengkeholel jika tingkatan iman lah, lain. Tapi mun pemimpin panika pengecut, ini punten, panika buruk, panika ngirem, panika ngirem. Ada masalah tidak mau berkomentar, apa boleh sampai di garda depan dalam menghadapi kadinto kata saya.
as-sabirina was-shadiqina, orang-orang yang benar alam balik hukum ibon Allah Subhanahu wa taala. Saya kata telok je pun ayat ketiga wal qanitina, orang-orang si taat. Taat saya maksud kata benih cuma taat apa je naik haji, benih cuma taat apa puasa apa je naik haji, tapi taat ke seluruh hukum-hukum Allah sebeden dengan Al-Quran bang di kitab-kitab para ulama. Sebeda hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat. Wal qanitina, orang si taat ke hukum-hukum Allah, pahit manis, ringan berat, anika icele ini kan yang mana orang si taat. Benih cuma taat apa aja. Nika. Tapi nuru papakun Allah dalam Al-Quran baik kalaben manis. Contohnya Allah menunjukkan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsuka maqaman mahmuda. Allah anjurkan juga sepertiga pertengahan malam kamu munajat bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat. Ya, taat. Alam tadi kenapa sih ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyaman-nyaman orang beragama kan itu tak bisa. Pak berekola nyaman-nyaman. Nika. Ikala nyaman-nyaman. Cuma kalau nyaman-nyaman ada itu. Nggih. Muntero swarga firdaus muntero jannatun ya. Swarga sebelum kenikmatan. Bang swarga firdausil a'la, swarga sangat tinggi di sisi di alam akhirat tinggi. Ya memang ayat terus swarga firdaus setinggi tapi tak alam pani papakun payak manis ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitina taat. Wal munfikina nomor 4 kan ini. Dengan ayat tadi. Orang-orang si ahli infak, orang-orang si ahli sedekah, orang-orang si dermawan. Apa pikir siang mana? Cek napa si dia kebagusan kan itu? Laku cek napa dia kebagusan? Sebagian kecil orang si bisa alam pani terbual munfikin kan itu. Orang-orang si ahli infak. Pun tak paparin raja bang Allah panjenengan kira dadi orang ahli infak. Karena benar mengeluarkan harta benda kan itu benar. Nek mutakin kabarengan munfikin. Orang-orang si ahli infak. Masuk lagi ke rombongan nak orang-orang si ahli infak. Beda itu lah itu adik. Sampai biasa atau benih cuma jasad seluruh para ulama kemudian itu ada ketika menulis kitab karangan najasat kita betul minta tadi ahli dermawan ahli infak doa pinta ke Allah tadi orang ahli infak kudu pinta ke Allah ya Allah Gusti mun tak tahu bahasa Arab aja kakian pada diaki orang ahli infak abdi dan Gusti karena benih gampang dan dia orang wal munfiqina benih tetapi orang ahli infak mereka menikah kena diperjuangkan kepada Allah, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor 4. Saya nomor 5. Kenapa? Wal mustawfirin. Orang-orang si asli istighfar, orang-orang si ahli taubat. Orang si ahli minta banyak kurana Allah siang kalam ahli taubat, ahli taubat masuk lagi ke rombongan nah orang-orang ahli taubat. Mun tak tahu baca Arab, tak tahu bahasa astagfirullahaladzim, tak tahu misalnya ya Allah nyun sabar ya Allah nyun sabar terus di dalam hati jalan ya Allah nyun sabar ya Allah nyun sabar terus yang mana nyun
Nih kan yang mana orang ahli toh wal mustaghfirin. Orang-orang si ahli tobat. Nah, ini kata pakun di dalam Al-Quran. Banyak aja. Benih gula conggojo ke panjenengan. Babanya istighfar. Benih Al-Quran senyuruh benih. Nggih. Taufillahaladzim. Terus yang mentak oning taufillahaladzim. Nyon sapora Gusti. Wal mustaghfirin. Orang-orang sahli to masuk lagi karo rombonganna orang-orang sahli to bil ashar kalaban bekto sakor jam 7 jam 2 jam 3 munajat ke Allah lebih-lebih itu doa kita salat malam 2 rakaat kinem perkara benele nikah satu ayat tapi kak dinto ageduan 6 perkara nikah as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil asar. 6 perkara ayat tadi. Engken ngamalakeun Al-Qur'an saayat kak dinto luar biasa. Napa boleh sampai 30 juz ya malakan benih baca benih hatamakan benih ya malaki isena ya malaki pabakon sebeda Al-Qur'an mau dibaca beranja tak kalako baca tak kalah keng bocor nak hukum kan itu ulama nganjurakeun engkeun maca bae oleh kenje. Napa boleh kalako istilah kalako pantuman dalam Al-Quran kepada kan saya ayat kak dinto lima perkara kata lah luar biasa apa boleh mampu ngamalakan satu juz sebode Al-Quran setelah polonjus nggih bab jihadnya bab nuntut ilmunya tak usah kak kanje kan lo kehelele mak si ajar kasebut ke bandika bab tafakkurna bab sulukna bab dikirnya bab perangnya bab politiknya bab ekonominya bab hubungan sosialnya hubunnya ya sampai mampu ngamalakeun isena Al-Qur'an panjenengan isena ilmuna benih cuma baca ngacaleper akhirnya tak tahu orang tua tak tahu macam di isi anak isi Al-Quran takriman dek orang tua serah macam di masuk orang tua matua macam di masuk orang tua tapi pun Al-Quran ni baca ngacaleper tapi tak amalah akhirnya mudiakeun benda matua kasih nikah tak bisa, bukan makariman akhlak caranya. Harus takdiman dah kau orang mun gula kakak mau nalim arampak bengkak mau nalim atau rakih kakak mau nalim. Nikah akhlak, nikah sena Al-Qur'an. Apa boleh macam di orang mundena orang tua macam di mun orang nambah takut mun benda macam di barajunan mun beda orang tua karena kewajibanna sami'na wa ta' mun ipakon bang orang tua mun ipakon bang macadi puroh laksanaki paham amalaki Al-Quran cak cuma baca Al-Quran mama kaulah tetap berjuang kak dinto nih kan majelan Al-Quran ika akhlak ni kay tatar bang sepo nangiti sa kanya lagi hampir degani lamba alodroka asapopo bang mama jong kalak sampai nang jong tak usah beli pokok cak alodrok bang dari apa dari ngaku na hukum na Allah subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran
Mau ning cek kamu soal lah bang orang. Enggih. Karena Al-Quran kudu cara nikah. Nikah. Paham maksudnya? Nggih. Nyaman, makin nyaman. Nikah. Bunga tua sepuh. Nikah. Hasil oleh guru mengijazah nama kamreng tua sepuh kaula. Kiume naga kan. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah men makin di potrak. Dinda. Jadi santri aku misan makin ya. Atau adik gula. Nikah. Beri rokok apa yang kau lakukan? Jangan nyawa santri itu lagi beri rokok. Nikah rokok nikah. King jadi sebenarnya bagi bang Protestan lagi. Nikah. Ini kan tugasnya tak berat kan itu. Tak berat, mau nafas bersih beri duit kau lah nikah. Apalagi mencoba bersih tempat ibadah kan itu. Ini rokok nikah. Tugasnya nikah ngakan, tedung, ibadah ngaji. Enggih. Tugas naga dinto nikah ngakan tedung ibadah ngaji. Kula terbaraka juga orang ngaji, terbaraka orang ibadah. Enggih. Mutrabini apa ini? Ya kalau tak pencari akhir untuk pada kayak pada sokan. Hadirin wal hadirat rahimahullah, nikah parlona ada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Halir yakin gula bencana lagi terus doa salat tajud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina lima amartana wa wafir lana bima damtana min khairid dunya wal akhirah. Ya Allah, hdina ya Allah ta'ala mustah. Ihdina petunjuk berarti petunjuk hdina setuju. Kita masuk keluarga, kita masuk foto, kita masuk ini setuju. Lima amartana dan kata amartana si ampun perintah oleh si ampun si pakon oleh ajunan minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala si ampun perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu coba kamu nyaman-nyaman. Setuju. Si pahit, si manis, si gendut, si pakun dijalankan. Wa waghfir lana bang masapurna ajunan mustah lana dekat setuju. Bima kalaban damit kalaban turun sedeng kau senangku ini senangku bima minta kalaban senangku dan lana dekat setuju min khairi dari luar kata usaha min khairi dari luar kata usaha dunia yaitu fokus dunia wal akhirah berfokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu minta Allah kefokusan dunia dan kefokusan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qawli lana imanana bengukum makwata ajunan Allah Subhanahu wa taala lana dekat tidak saja iman lana dekat iman tidak jadi iman betul perintah Allah imanan fadilan imanan sholikan iman sesampurna iman sejuk dekat Allah Subhanahu wa taala perlu perintah Allah wa yakinana fima rajjaitana wa yakinana berkeyakinan kita fima itu rajjaitana semangar ajunan setuju semangar ajunan
Subhanahu wa taala. Nika pasti nyampe tadi kepada manusia. Tipun ngarep terus tunjuk saya bener, minta jalan saya bener, insyaallah Allah nyampe tadi kepada manusia. Wansurna kami tolong kita Gusti ala a'daina atas banyak-banyaknya musuh abdina satranya. Minta tolong dari banyak-banyak musuh. Jika musuh kalian tu benih cuma rupa orang kerajunan. Musuh kalian tu benih cuma rupa orang. Nggih. Musuh masuk arupa makhluk halus. Jika musuh setan. Kadang musuh abad tibi nega. Nggih. Musuh. Allah kan ada bu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Cek norok langkah-langkah setan ni kan musuh. Nggih. Mbean tak teroga pengajian ni kan musuh. Aduh apa rajinaki ka pengajian Gusti, ka majelis ilmu na ajunan, mao ning perkara-perkara mengenai hukum-hukum na ajunan, he parlo ikalako beng he parlo icoy Gusti. Jalan-jalan nuju dak kajunan Gusti. Mun sampean tak terok ka pengajian kabuburukan na Allah, kabuburukan na agama, ka majelis taklim, ka dinto musuh seterangnya menarupa orang lain. Kembang nying lambean nggih. Kembang ben yang orang disangkobi nying lah. Nggih, kembang mun musarupa orang. Nggih, mun musarupa harimau, musarupa tako andus sape, kembang nying lah nggih. Tapi mun amusuh sudurin nas minal jinnati wan nas waswasil khannas si habisi manusia ada aja ka pengajian aja ada setan musuh halus parajunan katanya nggih musuh car ke lama cedi car ke lama tua nikah setan musuh si halus kaimah tahu cak nikah musuh di hukumna Allah di kitab-kitabna Allah nggih Nega bidahir wal batin musuh sedahir seterang nyata pada arupa manusia arupa binatang wal batin musuh sebatin begitu arupa sekitar kebaikan ini si halus wa as'aluka lima menitaki bangnyuan abdina satajah dengan kajunan lima menitaki nampaklah karena lagi lima menitaki ada pak Allahumma ya Allah tinanyu'an bima kalam sa'alaka sejawan dengan Gusti bihi kalam barang khaliluka basirah kakasira ajunan Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah tetap banyak-banyak kisah Nabi Ibrahim derma tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dalam Nabi Ibrahim waktu bakar bang Raja Namrud korban nyabut Nabi Ibrahim pernah bakar bang Raja Namrud tapi Allah tebu oleh pertolongan Allah tebu kun ya naru kunu bardan wasalaman ya Ibrahim apa sejuk ya pun Allah sejuk benar apa bardan sejuk wasalaman memberi keselamatan kesejahteraan ala Ibrahim ke atas Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim yang berbalikah teti sungai teti kolam mardana teti juga dalam riwayat tafsir Al-Quran versi ulama ini pendapat ulama jadi Halilullah Nabi Ibrahim kan itu pangkatnya Halilullah artinya kakasin Allah apa mak kakasin Allah setia pahit manis alaksanaki hukum Allah teka yoper bakun tak menyer yoper benda yoper nika yoper Nabi Ibrahim tapi demi agama Allah
mereka bakul mereka Nabi Ibrahim berjuang untuk mereka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Minan nuri nyatana dari cahaya dan nur wal yaqin, ternyata ilmu keyakinan wal imanan, ternyata ilmu iman sakalaka abdina nyon dengajunan Gusti kalaban terang kalaban terang Sayyiduna kita Maulana Muhammad yaitu lebih pada tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebenarnya betul kumula itu benih keras kan itu hakim paling jelas menikah betul palantang sakone karena bertiat-tiat nih orang menyampaikan kebaikan mereka pada menmorok para perintah pengajian santai-santai tapi mana betul nak berjana pengajian umum mulutan misalnya ngisi mulutan betul letak boleh nampen kata doa apa ustaz doa nama kata doa ada buat coba apa nak atina jika mau di pengajian mau ngisi mulutan munto jana abel to asalun jana tidak kata duduk benih keras benih jagonya keras pada nak guru Jamil kemarin di Bang Hayan nikah betul cara nikah aku maka saling mungkin engki nanti tak oleh anak betul tengok keadaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga ibu bermanfaat dan barokah. Nabi panjenengan pada saya tanya ki atore tanya ki insyaallah kula ki pada saya tanya atore ki nikah jamaah dari yang langon nikah atore kenapa? Simpan, insyaallah bisa diaki ke Ustaz Ahmad bisa akan datang Ustaz Ahmad di sini. Mungkin saya datang dari badan kula mengakhiri dengan kata maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna Rabbi wakilu wa ilaha amin wa qarribna fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarḍi wa razuqna halal wa akhirna bisakiya wa tahdhur al-karim wa amin. Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa qina ridha min al-uyun wa qina adhaban al-uyun qabla an tahdiyana rusulun wa ghfir sutur anta akram man satar wa sallallahu tasyaa'il mustafa man ilal haqqi da'ana wa fi kitabin fihi lin-nas shifa wa la alihi wa syufa wa rasulihi wa sahbihi al-durar Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi hudak wa la tu'adhina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa rabbaka wa ashqa wal husnullah wal mumkin la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah lakin kunu rabbaniyin bima ta'lamun kitab. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala qadik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
يزيل كل الحرام يقهر كل الطرق يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدل في كل عام على ممار السنين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاهكم الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سرور رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفق أملنا طويل فجد على الطالين يا رب ضاق الحلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفاك الغلاق لمن بداب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واهدم بهذا الختام إذا دنا الانصرام وحال حين الحمام وزاد راسه الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين صلى الله على خير الخلق وأهلها والقرر بالكرمى والزهراء وابنها والآل والصحب والتابعين بعدها والتابع لهم سلام وارحمهما كلها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا المسلمين. Pada saya tahu malam Senin Ustaz Munalim mulutan malam Ahad. Ki ya tori alongku sederi yang menangun de dua gigi mun mulutan gi. Mak malam Ahad mulutan jaga kauda. Kisah berikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung